ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच। यः पुरूरवसा पुत्र आयुस्तस्या सुता नहुषा क्षत्रवृद्धिश्च रजिसंरम्भस्य वीर्यवान् अनेन इति राजेन्द्र शृणु क्षत्रवृद्धोऽन्वयम् क्षत्रवृद्धसुतस्यासन् श्रोत्रस्यात्मजाश्रया कास्याकुशो इति घृतसमदाद्भूत शुनका शौनको यस्य बहिर्च प्रवरो मुनि कास्यस्य काशीस्तत्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतमः पिता धन्वन्तरिर्दीर्घतमा आयुर्वेद प्रवर्तका यज्ञभुग्वासुदेवांसा स्मृतमात्रार्तिनाशना तत्पुत्रा केतुमानस्य जज्ञे भीमरथस्तथा दिवो दासो द्युमांस्तस्मात् प्रतर्दन इति स्मृतः स एव शत्रुजितवत्सरितध्वजेतिरितः तथा कुवलया स्वेति प्रोक्तो अल्लर्कादयस्ततः षष्टिवर्षसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च नालर्कात् परो राजन्मेदिनीं भुजे युवा अलर्कादसन्ततिस्तस्मात् सुनीतो अथ सुकेतनः धर्मकेतुस्तस्मात् सत्यकेतुर्जायत दृष्टकेतुस्तस्मात् सुकुमाराचितीश्वरः वीतिहोत्रस्य भरतो भार्गवोरिर्भूनृपा इति मे काशयो भूपा क्षत्रवृद्ध्यान्वयायिनः रम्भस्य रभसा पुत्रो गम्भीरश्चाक्रियस्तथा तस्य क्षेत्रे ब्रह्मयज्ञे शृणुवंशमनेन सा सुधस्तथा शुचिस्तस्मात् त्रिककुलधर्मसारथि तथा शान्तरयो यज्ञे कृतकृत्य सा आत्मवान् रजे पञ्चशतान्यासन् पुत्राणां मितौजसाम् देवैरभ्यर्थितो दैत्यान् हत्वेन्द्राया ददाद् दिवम् इन्द्रस्तस्मै पुनर्दत्त्वा गृहीत्वा चरणौ रजे आत्मानम् अपरयामास प्रह्लादादिरिशङ्किता पितर्युपरते पुत्रा याचमानाय नो ददु त्रिविष्टपं महेन्द्राय यज्ञभागान् समाददु गुरूणां हूयमाने अग्नो बलभिततयान् रजे अवधीते भ्रंसितानि मार्गान् कश्चिदवशेषिता कुशात् प्रतिछात्रवृद्धात् संजयस्तत्सुतो जया तथा कृता कृतस्यापि यज्ञे हर्यवनो नृपः सा देवस्ततो हीनो जयसेनस्तु तत्सुता संकृतस्तस्य च जया क्षत्रधर्मा महारथा क्षत्रवृद्ध्यान्वया भूपा शृणुवंशं चण्डाहुषात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे चंद्रवंशानुवर्णने सप्तदशोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ अष्टादशोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच। यतिर्ययाति संयातिर्रायतिर्वीर्यतिकृति षड्वेनौ सस्यासनिन्द्रियाणि इव देहिना राज्यं नैच्छति यदि पिदत्तं तत्परिणामवित् यत्र प्रविष्टः पुरुषः आत्मानं नावबुध्यते पितर्भ्रंशते स्थानानिन्द्रियाणदर्शनाद्विजयी प्रापिते अजगरत्वं वै ययातिर्भवन् नृपः चतस्रस्वादिशदिक्षु भ्रातॄन् भ्राता यवीयसा कृतद्वारो जुगो पूर्वीं काव्यस्य वृषपर्वणः राजोवाच। ब्रह्मर्षि भगवान् काव्य क्षत्रबन्धुश्च नाहुषा राजन् विप्रयो कस्माद् विवाहः प्रतिलोमका। श्रीशुकुवाच। एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्रसंयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी देवयान्या पुरोद्याने पुष्पद्रुम संकुले व्यचरत् कलगीतानि नलिनी पुलिने अबला ताजलाशयमा सद्य कन्या कमललोचना नीरेण्यस्य दुकूलानि विजृहुः सिञ्चति वीक्ष्य व्रजन्तं गिरिशं सा देव्या व्रतस्थितं सा स्तोतिरवांसांसि पर्युदूरिवीडिता स्त्रिया
शर्मिष्ठा जानती वासो गुरुपुत्रा समव्ययत स्वीयं मत्वा प्रकुपिता देवयानीदमब्रवीत् अनिरीक्षितामस्याः दास्या कर्म्यः साम्प्रतम् असमर्थाय धृतवती सुनीव हविरध्वरे यैरिदं तपसा सृष्टं मुखं पुंसा परस्य ये धार्यते यैर्ज्योति शिवा पंथास्य दर्शिता या न वन्द्यत्युपतिष्ठन्ते लोकनाथा सुरेश्वरा भगवान् अपि विश्वास्ता पावना श्रीनिकेतनः वयं तत्रापि भृगवा शिष्यो अस्याः न पितासुरा असमर्थाय धृतवती शूद्रो वेदमिवासति एपं सपन्तीं शर्मिष्ठां गुरुपुत्रीमभासत रुषा संस्थरुरङ्गीवदर्शिता दष्टदक्षदा आत्मवृत्तं विज्ञाय कत्ससे बहुविच्छुकी किं न प्रतीक्षसे अस्माकं गृहान् बलिभुजो यथा एवं विदेषु पुरुषैः क्षिप्त्वा आचार्यसुतां सतीं शर्मिष्ठा प्राक्षिपत्कूपे वासादाय मन्युना तस्यां गातायां स्वगृहं ययातिर्मृगयां शरणं प्राप्तोदीक्षया कूपे जलार्थिं तां ददर्शः तत्त्वा स्वयमुत्तरं वासस्तस्य राजा विवाससे गृहीत्वा पाणिना पाणिमुज्जहार दयापरा तं वीरं माहौससन्नसी प्रेम निर्भरया गिरा राजंस्त्वया गृहीतो मे पाणि परपुरञ्जया हस्तग्राहो परो माभूत गृहीतायास्त्वया हि मे एष ईशकृतो वीरसम्बन्धो नौन पौरसा यदिदं कूपलग्नाया भवतो दर्शनं मम न ब्राह्मणो मे भविता हस्तग्राहो महाभुजा कचस्य वारस्पत्यस्य सापादयं सपं पुरा ययातिर्न विप्रेतं दैवोपहृतमात्मनः मनस्तु तद्गतं बुद्ध्या प्रतिजग्राह तद्वचा गते राजन् सा वीर्ये तत्र सा स्मरुदती पितुः न वेदेते ततः सर्वमुक्तं शर्मिष्ठया कृतं दुर्मना भगवान् काव्या पौरोहित्यं विगर्यन् स्तुवन् वृत्तिं च कापोतिं दुहिताशययौ पुरात् वृषपर्वातमाज्ञाय प्रत्यनीकविवक्षितं गुरुं प्रसादेन मौर्या पादयो पतित्यापति शरणार्थं मनुर्भगवान् शिष्यं व्याचष्ट भार्गवा कामोऽस्या क्रेतां राजन्नयनं त्यक्तुमिहोत्सहे तथेत्यवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतं पित्रा दत्त्वा यत्तो यास्ये सानुगायातु मामनुस्वानं तत्सङ्कटं वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवं देवयानीं पर्यचरते स्त्रीशास्त्रेण दासवत् नाहुसाय सुतां दत्त्वा सा शर्मिष्ठयोषना तमाराजन्निर्मिष्ठा माधास्तल्पेन करिचिद् विलोक्य सौनसी राजन् शर्मिष्ठा स्वप्रजां क्वचित् तमेव बभ्रे रहस्य सख्या पतिमृतौ सती राज्यपुत्र्यार्थितो प्रत्यय धर्मं चावेक्ष्य धर्मवित् ईश्वरं शुक्रवचा काले दिष्टमेवाभिपद्यत यदुं चातुर्वसुं चैवं देववाणीं व्यजायत द्रुह्यं चानुं च पूरं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणि गर्भसम्भवं वा सूर्या भर्तुर्विज्ञाय माननी देवयानी पितुर्गेहमयौ कोर्धं विमूर्छिता प्रियामनुगतः कामी वचोभिरुपमन्त्रयन् प्रसादयितुं सेके पादसंवाहनादिभिः शुक्रस्तमाः कुपिता स्त्री कामान् नृतपुरुष त्वां जराभिसदां मन्दविरूपकरणेन नामयातिरुवाच अतृप्तो वसमद्यकामानां ब्रह्मन् द्वितरिस्मते व्यत्ययस्यतां यथा कामं वयसा यो अभिधास्यति इति लब्धिव्यवस्थानं पुत्रं ज्येष्ठमवोचत यदोदात प्रतीक्षे मां जरां देहि निजं वयः मातामह कृतां वत्स न तृप्तो विषये स्वहं वयसा भवदीयेन रंसे कतिपयास्माः यदुर्वाच नोत्सहे जरसा स्थातुमन्तरा प्राप्तया तव अविदित्वा सुखं ग्रामं वै तृष्णं नयति पुरुषा तुर्वर्षुशोदिता पित्रा द्रुह्यश्चानुष्य भारत प्रत्याचख्युर्धर्मज्ञा ह्यनित्ये नित्यबुद्धया अपृच्छत् तनयं पूरं वयसोनं गुणादिकं न त्वमग्रजवद्वत्स मा प्रत्याख्यातुमर्हसि पुरुरुवाच को नु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान् प्रतिकर्तुं समोहस्य प्रसादात् विन्दते परम् उत्तमश्चिन्तितं कुर्वात् प्रोक्तकारी तु मध्यम अधमो अश्रद्धया कुर्यात् कर्तो चरितं पितुः इति प्रमुदिता पूर्या प्रत्यग्रहया जरां पितुः
सोऽपि तद्वश्या कामान् यथा जुजुषे नृप सप्तदीपपति सम्यक् प्रीतिवत् पालयन् प्रजा यथोपजोषं विषयानुजुषे अव्याहतेन्द्रिया देव्याप्यनुदं मनोवागदेहवस्तुभिः प्रेयसा परमां प्रीतमुवाह प्रेयसीरः यजद यज्ञपुरुषं कृतविभूरिदक्षिणैः सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरिं यस्मिन्निदं विरचितं व्यमोनिव जलदावली नानेव भाति नाभाति स्वप्रमाया मनोरथा तमेव हृदि विनियस्य वासुदेवं गुहाशयं नारायणं मणीयांसं निराशीर्य यत्प्रभु एवं वर्षसहस्राणि मनः षष्ठैर्मनः सुखं विदधानोऽपि नातृप्यते सार्वभौमोकदिन्द्रियैः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ एकोनविंशोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच साहित्यमाचरन् कामान् स्त्रैणोऽप्यहमात्मना बुद्ध्या प्रियाय निर्वण्यो गाथा मे तामगायत शृणु भार्गवीं गाथां मद्विधा चरितां भुवि धीरा यस्यानुशोचन्ति वने ग्रामनिवासिनः बस्त एको वने कश्चित् विचिन्वन् प्रियमात्मना ददर्शकूपे पतितां स्वकर्मवशगामजां तस्या उद्धरणोपायं बस्ता कामं विचिन्तयन् व्यथतति तीर्थमुद्धृत्य विषाणाग्रेण रोदसी सोत्तीर्य कूपात् श्रोणि तमेव चकमे किल तया व्रतं समुद्वीक्ष्य वयोजाकान्तकामनि पीवानं समलं पृष्ठं मीढवासं यावकोविदम् स एको वज्रवृषस्तासा बहिर्नां रतिवर्धना रेमे कामग्रहग्रस्त आत्मानं नावबुध्यत तमेव प्रेष्ठतमया रममाणं जान्यया विलोक्य कूपसंरिग्ना नाममृषद्वस्तकर्म तत्तं दुर्हृदं सह द्रूपं कामिनं क्षणसौहृदम् इन्द्रियाराममुत्सृज्य स्वामिनं दुःखिता ययौ सोऽपि चानुगताश्रणं कृपणस्तां प्रसादितं कुर्वन्निडविडाकारं नाशक्नोत् प्रतिसन्धितं तस्या सत्र द्विजः कश्चित् जास्वामिर्च्छिनद्रुषा लम्बन्तं वृषणं भूया सन्ददे अर्थाय योगवित् सम्बन्धवृषणा सोऽपि हजया कूपलब्धया कालं भौतितं भद्रे कामयनाद्यापि तुष्यति तथाहं कृपणा शुभ्रो भवन्त्या प्रेमयन्त्रिता आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव माया यदि पृथिव्यां व्रीयं वरण्यं पशवः स्त्रिया न दुह्यन्ति मना प्रीति पुंसा कामतस्य ते न जातु कामं कामानाम् उपवेगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्तिमे अभूय एवाभिवर्धते यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु मङ्गलं समुदृष्टेस्तदा पुष्पा सर्वा सुखमया दिशा या दुस्त्यजा दुर्मतिर्जीर्यतो या न जीर्यते तां तृष्णां दुःखनिवां सर्वकामोदुतं त्यजेत मात्रा स्वस्नाद्रुहिता वा नाविविक्ता सनो भवेत् बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसं विकर्षति पूर्णं वर्षशास्त्रं मे विषयान् सेवतोस्कृत तथापि चानुशमनं तृष्णा तेषुपजायते तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मणायाधाय मानसं निर्द्वन्द्वो निरहङ्कारः सरिष्यामि मृगैः सा दृष्टं श्रुतं सद्बुद्ध्या नानुध्यायेन संविशेद संसृतिशात्मना संशा तत्र विद्वान् सात्मदिक् इत्युक्ता नाहुसोजायां तदीयं पूर्वमेवया दत्त्वा स्वाजरसं तस्मादादते तस्प्रया दिशि दक्षिणपूर्वस्यां द्रुह्यं दक्षिणतो यदुं प्रतीच्यां तुर्वसं चक्रुमुदीच्यां मुनीश्वरं भूमण्डलस्य सर्वस्य पूर्वमहत्तमं विशाम् अभिषेच्याग्रजास्तस्य वशे स्थाप्य वनं यसौ आसेवितं वर्षभुवान् षड्वर्गं विषयेषु सा क्षणेन मुमुषेणीडं जातपक्षीवद्विजा सा तत्र निर्मुक्तसमस्तसङ्गमात्मानुभूत्या वितुत्र त्रिलिङ्गा परें ले ब्रह्मणि वासुदेवे लेवे गतिं भागवतीं प्रतीता श्रुत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोपमात्मना स्त्रीपुंसो स्नेहं वैक्लव्यात् परिहास निवेरितं सा सन्निवासं हृदां प्रापायामि गच्छतां विज्ञायेश्वरतन्त्राणां मायाविरचितं प्रभुः सर्वत्र सङ्गमुत्सृज्य स्वप्नौपम्येन भार्गवी कृष्णे मनः समावेशे वेदुन्नोलिङ्गमात्मना नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे सर्वभूतादिवासाय शान्ताय प्रीते नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमं स्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।
द्वाविंशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच पूर्ववंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत यत्र राजर्षयो वंश्यां ब्रह्मवंश्यास्य जज्ञिरे जन्मे जयो ह्यभूतपूर्वो चिन्त्वा तत्सुतास्तथा प्रवीरोऽथ नमस्युर्वै तस्माच्चारुपदोऽभवत् तस्य शूद्रभूतपृतस्तस्मात् बहुगवस्तथा संयन्तस्तस्या ज्ञाति रौद्रस्व तत्सुता स्मृता ऋतेस्तस्य कुच्छेयो स्थण्डिलेयो कृतेयुका जलेयु सन्ततेयुश्च धर्मसत्यव्रते यवा तसैते अप्सरसा प्लुत्या वनेयुष्यावमा स्मृतः कृतास्यामिन्द्रियाणाडीव मुख्यस्य जगतात्मनः ऋतेयोरन्ति भारो भूतत्रयस्तस्यात्मजा नृप सुमतिर्धो अप्रतिरथा कर्ण्यो अप्रतिरथात्मजा तस्य मेधा स्थितिः तस्मात् प्रसकर्णवाद्यादिजातया पुत्रो भूतसुमतेरभ्यो दुष्यन्त तत्सुतो मता दुष्यन्तो मृगयां याता कण्वाश्रम पदं गता तत्रासीनं सुप्रभया मण्डयन्ती रमामिव विलोकसद्यो मुहुमे देवा मायां स्त्रियं बभासे तां वरारोटां वटैकतिपरवृता तद्दर्शन प्रबुधा संवृत्त परिश्रमा प्रपक्ष काम संतप्ता प्रसंलक्षणया गिरा का त्वं कमलपत्राक्षी कस्यासि हृदयङ्गमे किं वा चिकीर्षितं तत्र भवत्या निर्जने वने व्यक्तं राजन्यतनयां वेदम्यां त्वां सुमध्यमे नहि चैता पौरवाणां धर्मे रमते क्वचित् सकन्तलोवाच विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्ता मेन कया वने वेदैर्दत्त भगवान् गणवो वीरं कीकरवामि ते आसितां ह्यरविन्दाक्ष गृहतामर्हणं च नः भुज्यतां सन्ति निवारा उच्यतां यदि रोचते दुष्यन्तुवाच उपपन्नम् इदं शुभ्रं जाताया कुशकान्यवे स्वयं हि वृणते राज्ञा कन्यका सदसंवरम् ओमित्युक्ते यथा धर्मम् उपमेये शकुन्तलां गान्धर्वविधना राजा देशकालविधानमित् अमोघवीर्यो राजर्षिर्महीर्ष्या वीर्यमाददे स्वभूते स्वप्नं याता कालेनासूत सासुतं कर्णवा कुमारस्य वने चक्रे समुचिता क्रिया बद्ध्वा मृगेन्द्रास्तरसा क्रीडते स्म सबालका तं दुरत्य विक्रान्तमादाय प्रमदोत्तमा हरेरंसां सम्भूतं भर्तुरन्तिकमागमत् यदा न जगृहे राजा भार्या पुत्रावनिन्दितौ तृण्वतां सर्वभूतानां केवागाः शरीरणे माता वस्त्रा पितुः पुत्रो येन जात स एव सा भरस्वपुत्रं दुष्यन्तं मावमस्तां शकुन्तलां रेतयुधो पुत्रो नैति नरदेवोऽयमक्षयात् त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाः शकुन्तला पितुर्यो भरते सोऽपि चक्रवर्ती महायशा महिमा गीयते तस्य हरेरंशभुवो भुवि चक्रं दक्षिणहस्ते यस्य पद्मकोशोऽसपादयोः ईजेमाभिषेकेण सो अभिषिक्तो अधिराड् विभो पञ्चाशतामी दीर्घङ्गायामनुवाजिभिः मामतेयं पुरोधाय यमुनायामनुप्रभो अष्टसप्ततिमेध्यास्वान् बबन्ध प्रदत्वसु भरतस्य दौष्यन्तिरग्निसाक्षी गुणे चिता सहस्राबद्धसो यस्मिन् ब्राह्मणा गाभिजिभे जिरे त्रयस्त्रिशतम् अस्वान् बद्ध्वा विस्मयापयन् नृपान् दौष्यन्तिरत्यगान् मायां देवानां गुरुमायौ मृगा शुल्कदत्ता कृष्णानिरण्येन परिवृतान् अदात् कर्मणि वसुनारे नियुतानि चतुर्दश भरतस्य महत्कर्मं न पूर्वे न परे नृपा नैवापुनैव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां तृतीयं यथा किरातहूणानि यवनान् नन्द्रान् गङ्गान् खसाक्षकान् आब्रह्म्यान् नृपाश्चान् म्लेच्छान् दिग्वजे क्लान् जित्वा पुरासुरा देवानेरशोकांसि भेजरे देवस्त्रिशोरसां नीतां प्राणभिः पुनराहरत् सर्वकामनुदुद्दुह तु प्रजानां तस्य रोदसी समस्तृणवसाहस्रदिक्षु चक्रम् अवर्तयत् सम्राट् लोकपालाख्यम् ऐश्वर्यम् अधिराट् श्रियं चक्रं चास्खलितं प्राणं रसेत्युपररामः तस्यासन्नपवैदर्भ्यं पतस्नस्त्रियसुसम्मता जग्नुस्त्यागभयात् पुत्रान्नानुरूपा इति ऋते तस्यैवं वित्तेव वंशे तदर्थं व्यजता सुतं
तो मे नमर्तो भरद्वाजम् उपाददो अन्तर्वत्न भ्रातृपत्न मैथुनाय बृहस्पति प्रवृत्तो वारितो गर्भं सप्त्वा वीरम् आसृजत् तं त्यक्तु कामां ममतां भरतोत्यागविशङ्कितां नाम निर्वचनं तस्य श्लोकमेनं सुराजगो मूढे भरद्वाजमं भरद्वाजं बृहस्पते यातौ यदुक्तौ पितरौ भरद्वाज ततस्त्वयं चोद्यमाना सुरैरेव मत्वा वितथमात्मजम् विसृजन् वरतो अभिभ्रन्न दत्तोऽयं वितथेऽन्वये। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे विंशोऽध्यायः वृन्दावन बिहारी लाल जी की जय। अथ एकविंशोऽध्यायः श्रीशुकुवाच वितथस्य सुतो मन्युर्बृहच्छत्रो जयस्तथा महावीर्यो नरो गर्गा संकृतिस्तस्तु नरात्मजा गुरुस्य रन्तिदेवस्य संकृते पाण्डुनन्दन रन्तिदेवस्य यशय्यामुत्र च गीयते वियद्वित्तस्य दत्तो लब्धं बभूषिता निशिकञ्चन धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदता व्यतीयुरष्टचत्वारि सदाहान्यपिबता किल घृतपाय संयामं त्वयं भ्रातृपस्थितं कृच्छप्राप्तो कुटुम्बस्य क्षुद्भङ्ग्या जातवे पथो अतिथिर्ब्राह्मणा काले भोक्तु कामस्य चागमत् तस्मै संव्यभजत सोऽवन्यमादृत्य स्वध्यान्विता हरिं संवृत्य सम्पश्यन् सा भुक्ता प्रययौ द्विजा अथान्यो भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते विभक्तं व्यभजत् तस्मै वृषलाय हरिस्मरन् याते शूद्रे तमन्यो अगाधतिथि स्वभिरावृता राजन्मेदीयतामन्नं सगणाय बुभुक्षते सा आदृत्यावशिष्टं यद् बहुमानपुरस्कृतं तच्च दत्त्वा नमश्चक्रे स्वपतये विभो पानीयं मात्रमुक्षे स तैश्चैकपरितर्पणं पासता पुलकसोऽभ्यागाधपोदे शुभस्य मे तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विपुलश्रमां कृपया सन्तप्त इदमाहमृतं वचः न कामेयं गतिम् परामष्ट अद्भिर्युक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्ये अखिलदेहभाजामन्तस्थितो येन भवन्ति दुःखाः शूत्रसमो गात्रपरिश्रमस्य दैन्यं क्लमः शोकविषादमोहः सर्वे निर्वृत्ता कर्पुणस्य जन्तुर्जीवसुरजीवजलार्पणान्ये इति प्रभास्य पानीयं म्रियमाणः पिपासया पुलकसाया ददाधीरो निसर्गकरुणो नृपः तस्य त्रिभुवनाधीशा फलदा फलमीक्षितामात्मानं दर्शयां च कुर्वार्या विष्णुविनिर्मिताः स वै तेभ्यो नमस्कृत्य निसङ्गो विगतश्रया वासुदेवो भगवती भक्त्या चक्रे मनः परम् ईश्वरालम्बनं चित्तं कुर्वतोऽन्यराधसा माया गुणमयी राजन् स्वप्नवत् प्रत्यलीयत तत्प्रसङ्गानुभाविने रन्तदेवानुवर्तिना अभवन योगिना सर्वे नारायणपरायणा गर्गाक्षिणस्तो गार्गं छत्राद ब्रह्मवर्तत दुरितक्षयो महावीर्यात् तस्य त्रयारुणिः कविपुष्करारुणिरित्र ये ब्राह्मणस्गतिं गताः बृहत्क्षत्रस्य पुत्रोऽद्भुतस्ति यद्हस्तिनापुरम् अजमीढो द्विमीढस्य पुरमीढस्य हस्तिना अजमीढस्य वश्यां सुविप्रमेधादयो द्विजा अजमीढाद् बृहदिष्वस्तस्य पुत्रो बृहद्दनु बृहत्कायस्ततस्तस्य पुत्र आसीजयद्रथा तत्सुतो विशदस्तस्य सेनजितसमुजायत रुचिरासो दृढहनु कास्योत्सस्य तत्सुता रुचिरासुसुता पार्य प्रदुसेनस्तदात्मजा पारस्य तनयो नीपस्तस्य पुत्रसत्रं त्वभूत् सकृत्वा सुखकन्यायां बृहदत्तमजीजनत सयोगी गविभार्यायां विश्वकिसेन मोदात्सुतं जयगीसव्योपदेशेन योगतन्त्रं चकारः उदकस्वनस्तस्माद् भल्लादो आर्यधि सवा यमीनरो द्विमीढस्य कृतिमांस्तत्सुता स्मृता नाम्ना सत्रतिर्यस्य दृढनेमि सुपार्श्वकृत सुपार्श्वात् सुमतिस्तस्य पुत्राः सन्नतिमास्तता कृतिर्नृणावादयो योगं प्राप जगो स्मषट् संहिता प्राच्य साम्या वै निपो ह्युग्रायुधस्तथा तस्य क्षेमं सुवीरोवत् सुवीरसिरिपुञ्जया ततो पौरतो नाम पुरमीढो भुजोऽभवत्
नलिन्यामजमीडस्य नीला शान्तिसुतस्तथा शान्तिषु शान्तिस्तत्पुत्रा पुरुषो अर्कस्ततो भवत् परमास्वस्तनयस्तस्य पञ्चासन्नुदगलादयः यमीनरो बृहदिषु काम्बिल्या सञ्जय सुता भरमश्वास प्रापुत्रा मे पञ्चानां रक्षणाय विषयाणामलमिमे इति पञ्चाल संगीतामुद्गलाद ब्रह्मनिर्वृत्तं गोत्रं मोद्गल्य संगीतं मिथुनं मुद्गलाद भाम्राद दिवोदासापमानभूत आल्या कन्यकायस्यां सतानन्दस्तु गौतमात् तस्य सत्यदिति पुत्रो धनुर्वेद विशारदा शरद्वांस्तत्सुतो यस्माद् उर्वशी दर्शनात् किल सरस्तम्बे अपततरेतो मिथुनं तद्भुक्षुभं तद्दृष्ट्वा कृपया गृह्णाच्छन्तु मृगयां जनन् कृपा कुमारकन्यां च द्रोणपत्न्यभवत् कृपी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ द्वाविंशोऽध्यायः श्रीशुकुवाच मित्रेयुष्यति दासस्य वनस्तत्सुतो नृपसुदासा सा देववत् सोमुखो जन्तु जन्मकृत तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान् वृषता सुता द्रुपदो द्रौपदी तस्य दृष्टद्युम्नादया सुता दृष्टद्युम्नाद दृष्टकेतुर्भार्या पञ्चालका इमे यो अजमीरसुतो हिरण्यरक्षा संवरणस्तथा तपत्यां सूर्यकन्यायां कुरुक्षेत्रपते गुरुपरीक्षित्सुधनुर्जनुर्निषधा स्वपुरो सुताः सूत्रभूतसुधनुष्यवनोऽथ तथा कृति वसुस्तस्योपरिचरो बृहद्रथमुखास्तथा कुशाम्बत्यस्तप्रत्यग्रे चेदिपाद्यास्य चेदिपाः बृहद्रथात् कुशाग्रो अभूद्रसभस्तस्य तत्सुता यज्ञे सतितोपत्यं पुष्पवांस्तत्सुतो जहौ अन्यस्यां जापि भार्यायां सकले देवे बृहद्रथात् ते मात्रा बहिरुत्सृष्टे जर्या चाभिसन्धिते जीवे त्रिक्रीडन्त्या जरासन्धो भवत्सुता ततस्य सहदेवो भूतो सोमापिर्यच्छ्रवाः परीक्षिदन्पत्न्यो भूतो सुरतो नाम जाह्नवा ततो विदुर तस्मात् सार्वभौमस्ततो भवत् जयसेन तत्तनयोराधिके अतो व्ययुतो यहभूत् ततस्य क्रोधनस्तस्माद् देवातिथिरमुष्यशा ऋषस्तस्य दिलीयोपभूत प्रतीपस्तस्य चात्मजा देवापि सन्तनुस्तस्य भाविकीति चात्मजा पृथ्वीराजं परित्यज्य देवाप्सितुं वनं गताः अभवन् शन्तून् राजा प्राङ्गमहाभिषसंहिता यं यं कराभ्यां स्पृशति विजीर्णं यौवनमेति सा शान्तिमाप्नोति चैवाज्ञा कर्मणा तेन सन्ततो समाद्वादस्तत्राजे नामवर्षे यदा विभो सन्तनुर्ब्राह्मणैरुक्ता परिवेतायमग्रभुग्राज्यं देहग्रजायासु पुरुराष्ट्रविवृद्धे एवमुक्तो द्विजर्ज्येष्ठं छन्दयामास स्वब्रवीत् तन्मन्त्रिप्रवितैर्विप्रैर्वेदात् विभ्रंसितो गिरः वेदवेदातिवादन वै तदा देवो ववर्षः देवापिर्योगमास्थाय कलापग्राममाश्रिता सोमवंशे कलौ नष्टे कृतादौ स्थापयिष्यति वाहिनीकाद सोमदत्तो भूतभूरिभूरिश्रवास्तथा शलस्य सन्तनोरासीत् गङ्गाया भीष्मात्मनवान् सर्वधर्मविदां श्रेष्ठो महाभागवता कवि वीरयुद्धाग्रणीर्येन रामोऽपि युधितोषिता सन्तनुर्दासकन्यायां जग्ने चित्राङ्गदा सुधा विचित्रवीर्यश्चावरजो नाम्ना चित्राङ्गदो हतः यस्यां पराशरात् साक्षादवतीर्णो हरे कला वेदगुप्तो मुनिः कृष्णो यतो अहम् इदं मध्यगां हित्वा स्वशिष्यान् पैलादीन् भगवान् वादरायणा मह्यं पुत्राय शान्ताय परं गुह्यमिदं जगौ विचित्रवीर्योऽथो वाह काशीराजसुते बलात् स्वयंवरादुपानीते अम्बिकां बालिके भुवे तयोरासक्तिहृदयो गृहीतो यक्षिणामृतः क्षेत्रे अप्रजस्य वैर्भ्रातुर्वा
भ्रातुर्मात्रोक्तो वादरायणा धृष्टराष्ट्रं च पाण्डुं च विद्रुं चाप्यजीजनत् गान्धार्यां धृतराष्ट्रस्य जग्ने पुत्रशतं नृप तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुःशला चापि कन्यका सापान्मैथुनरुद्धस्य पाण्डो कुन्त्या महारथा जाता धर्मानिलेन्द्रेभ्यो युधिष्ठिरमुखाश्रया नकुला सा देवस्य मार्दयाना सत्यदस्रस्योः द्रौपद्यां पञ्चभ्या पुत्रास्ते पितरो भवन् युधिष्ठात् प्रतिविन्द्या श्रुतसेनो व्रकोदरात् अर्जुनाच्युतकीर्तिस्तु शतानीकस्तुतनाकुली सा देवसुतो राजक्षतकर्मा तथा परे युधिष्ठिरात् तु पौरव्या देवको अथ घटोत्कचा भीमसेनादिहिडिम्बाया काल्यां सर्वगतस्तथा सह देवात् सुहोत्रं तु विजयासूत पार्वती करेणुमत्या नकुलो निर्मित्रं तथार्जुना ऐरावन्तमुलूप्यां वै सुतायां बभ्रुवाहनं मणिपुरपते सोऽपि तत्पुत्रा पुत्रिका सुता तव ताता सुभद्रायाम् अभिमन्युरजायत सर्वातिरथजितवीर्य उत्तरायां ततो भवान् वरीर्क्षीणेषु कुरुषु द्रोणिर्ब्रह्मास्त्र तेजसा त्वं च कृष्णानुभाविने सजीवमोचितोऽन्तगात् तवीमे तनयस्तात् जन्मे जयपूर्वकाः श्रुतसेनो भीमसेनस्य उग्रसेनस्य वीर्यवान् जन्मे जयस्त्वं विदित्वा तच्छकानिधनं गतं सर्पान् वै सर्पयागाग्नौ साहोस्य तिरुषान्विता कावसे सम्पुरोधाय तुरं तुरगं मेधयाट् समन्तात् पृथिवीं सर्वां जित्वा यक्षते चाध्वरैः तस्य पुत्रा शतानीको याज्ञवल्क्यात् त्रयीं पठन् अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं शौनकात् परमेशति सहस्राणि असीं कृष्ण तस्यापि नेमिचक्रस्तु तत्सुतः गजावे हृदे नद्या कौसाम्ब्या साधुवत्सति उक्तस्ततश्चित्ररतस्मात् कविरथा सुता तस्मात् वृष्टिमास्तस्य सुषेणोऽथ महीपति सुनीतस्तस्य भविता नृचक्षुरेत सुखी नला परिप्लवा सुतस्तस्मान् मेधावी सुनयात्मजः नृपयञ्जस्ततो दुर्विस्तिमिस्तस्माज्जनिष्यति तिमेर्बृहद्रथस्तस्मात् शतानीका सुदासजा शतानीकात् दुर्दमनस्तस्यात्पत्यं वै निरादण्डपाणिनिर्मितस्तस्य क्षेमको भविता नृपा ब्रह्मक्षत्रस्य वै प्रोक्तो वंशो देवर्षि सत्कृता क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै खलु अथ मागधराजानो भवितारो वदामि ते भविता सा देवस्य मार्यारीक्षृतश्रवा ततो युता युस्तस्यापि निरमित्रोऽथ तत्सुता सुनक्षत्रा सुनक्षत्रादभ्रातसेनोऽथ कर्मजित् तथा श्रुतञ्जयाद्विप्रा शुचिस्तस्य भविष्यति क्षेमवत् सुव्रतस्तस्मात् धर्मसूत्रा समस्तता द्युमत्सेनोऽथ सुमति सुबलो जनिता तथा सुनीता सत्यजित् विश्वजित् यदरिकुञ्जया बाहर्द्रथास्य भूपाला भाव्या साहस्रवत्सरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः वृन्दावन बिहारी लाल जी की जय। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः श्रीशुकुवाच अनुसभानरचक्षुषपुरो चक्षुस्त्रया सुता सभानरातकालनरा सञ्जयस्तत्सुतस्तथा जन्मेजयस्तस्य पुत्रो महाशीलो महामना उसी नरतस्य तिक्षुस्य महामनसमात्मजौ शिबिर्मना समीरदक्षश्चत्वारो शीनरात्मजा वृषादर्भा सुवीरस्य मद्रा कैकेय्यात्मजा शिवे चत्वारेवांशस्तिक्षोः सरुषस्धृता ततो हेमोद्धृतपावली सुतपसोऽभवत् अङ्गभङ्गकलिङ्गाद्यासूह्यं पुण्ड्रान्ध्रसंहिताः जगिरे दीर्घतं सोबले क्षेत्रे महीक्षते चक्नु स्वनाम्ना विषयान् षडिमान् प्राञ्च्य कांक्षते कनपानोऽङ्गतो यज्ञे तस्मादधिविरथस्तथा सुतो धर्मरथो यस्य यज्ञे चित्ररथो प्रजारोमपादिति ख्यातस्तस्मै दशरथा सखा शान्त्या सुकन्या प्रायक्षरदृश्यशृङ्गवाहतां देवे अवर्षति यं राम आनिन्युर्हरणीसुतं
नाट्यसङ्गीतवादित्रैर्विभ्रमालिङ्गनार्हणैः सातुराज्ञो अनपत्यस्तनिरूपेष्टिं मरुत्वता प्रजामदाद दशरथो येन लेभे प्रजा प्रजा चतुरङ्गो रोमपादात् पृथुलाक्षस्तु तत्सुता बृहद्रथो बृहत्कर्म बृहद्भानुस्य तत्सुता आद्याद् बृहन्मनास्तस्मात् जयद्रथ उदाहृता विजयस्तस्य समद्भूत्या ततो धृतिर्राजते ततो धृतिव्रतस्तस्य सत्कर्माधिरथस्तथा युवसो गङ्गातटे क्रीडन् मञ्जूषान्तर्गतं शिशुमुकुन्त्यापविद्यं कानीनं मनपत्योऽकरोत्सुतं वृषसेनासुतस्तस्य कर्णस्य जगदीपते ध्रुयोस्य तनयो बभ्रु तस्यास्तमजस्तथा आरब्धस्य गान्धारस्तस्य धर्मस्ततो धृतस्य दुर्मनास्तस्मात् प्रचेता प्राचेतसंसतं म्लेच्छाधिपतयो भुवन्नुदीचीं दिशमाश्रिताः तुर्वसोऽस्य सुतोर्वैर्निर्वैर्ये भर्गोत भानुमान् त्रिभानुस्तत्सुतोऽस्यापि करन्धमोदारधेयं मरुतत्सुतो पुत्रा पुत्रं पैरोमन्वभूत् दुष्यन्ता सा पुनर्भेजे संवत्सं राजकामुका ययातिर्ज्येष्ठैर्पुत्रस्य यदुर्वंशं नरर्षभ वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणां यदुर्वंशं नराशुद्ध्या सर्वपापैर्प्रमुच्यते यत्रावतीर्णो भगवान् परमात्मा नराकृति यदो सहस्रजित्कोष्ठा नलोरिपुरिता सुता चत्वारासु नवस्तत्र शतजित् प्रथमात्मजा महाहयो वेणुवयो हयस्येति तत्सुता धर्मस्तु हयसुतो नेत्रा कुन्ते पिता तथा सोहजिर्भवत् कुन्तेर्महिष्मान् भद्रसेनका दुर्मदो भद्रसेनस्य धनका कृतवीर्यसु कृताग्निकृतवर्मा च कृतौजा धनकात्मजाः अर्जुना कृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरो भवत् दत्तात्रेयादरेरंसात् प्राप्तयोगमहागुणान् न नूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः यज्ञदानतपोयोगश्रुतवीर्यजयादिवि पञ्चाशीतिसहस्राणि व्याहृतबलसमाः अनष्टवित्तस्मरणो भुभुजे अक्षयषड्वसु तस्य पुत्रसहस्रेषु पञ्चैवोर्वरितामृते जयध्वजासुरस्येनो वृषभो मधुरऊर्जिता जयाध्वजाततालजङ्गस्तस्य पुत्रशतं तभूत छत्रं यततालजङ्गाख्यम् और्वतेजोपसंहितं तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो वृषणीपुत्रो मधुस्मृतात् तस्य पुत्रशतं त्वासीद् वृषणीज्येष्ठं यथाकुलं माधवा वृषणयो राजन् यादवाश्चेति संहिता यदुपुत्रस्य च कोष्ठो पुत्रो व्रजिन्वांस्तथा स्वाहिस्ततो ऋषेर्कुर्वै तस्य चित्ररथस्ततः ससबिन्दुर्महायोगी महाभोजो महानुभूत चतुर्दस्य महारत्नश्चक्रवर्तपराजिता तस्य पत्नी सहस्राणां दशानां सुमहायसा दशलक्षसहस्राणि पुत्राणां तासु जीजनत तेषां तु षट्प्रधानानां क्रतुस्रवस आत्मजा धर्मो नामो सनातस्य हयमेधसतस्य याट तत्सुतो रुचकस्तस्य पञ्चाशनात्मजा शृणु पुरुजिते रुक्मेषु क्रतुज्यामग्नसंहिताः ज्यामघस्त्वप्रजोऽपरण्यां भार्यां शैव्यापतिर्भयात् नान्वितशत्रुभवनाद् भोज्यां कन्यामहार्षीत् रथस्थां तां निरीक्ष्याय शैव्यां पतिमवर्षिता केयं कुवकमतस्थानं रथामारोपितेति वै स्नुषा तवेतविते स्मयन्ति पतिमब्रवीत् अहं वन्द्या सपत्नीं च स्नुषा मे युज्यते कथं जनिष्यसि यं राज्ञी तस्येयम् उपयुज्यते अन्यमोदन्त
विश्वे देवा पितरेव चासैव्या गर्भं दधात काले कुमारं सुषुषे शुभं सदर्भ इति प्रोक्तम् उपेस्नुषां सतीम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे यद् वंशानुवर्णने त्रयोविंशोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच तस्यां विदर्भो अजनयत् पुत्रौ नाम्ना कुशकृतौ तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनं रोमपादसुतो बभ्रुर्प्रभो कीर्तिरजायत उसीक तत्सुत तस्माक्षेदिशाद्यादयो नृप कृतस्थकुन्तीपुत्रो भूतदृष्टि तस्याथ निर्वृते ततो दशार्यो नाम्ना भूत तस्य व्योमा सुतस्तथा जीमूतो प्रकृतिस्तस्य यस्य भीमरथा सुता ततो नवरथा पुत्रो जातो दशरथस्तथा करम्भी शकुने पुत्रो देवरातस्तदात्मजा देवशत्रस्ततस्तस्य मधुकुरुवशादनु पुरुहोत्रस्तनो पुत्रस्तस्याहो सात्वतस्तथा भजमानो भजैर्दिव्यो वृष्णिर्देवा वृदो वन्दका सात्वतस्य सुता तत्सप्तमहाभोजस्य मारिस भजमानस्य निम्लोची किङ्किणो दृष्टिरेव सा एकस्यात्मजापत्यामन्यसां त्रया सुता शताजिञ्च सहस्राजिदयुताजिदिति प्रभो बभ्रुर्देवावृतसुतस्तयो श्लोको पठन्त्यमु यथैव शृणो दूरात् सम्पश्यस्यामुत्तकान्तिकात् बभ्रुश्रेष्ठो मनुष्याणां दैर्वैर्देवावृतसमा पुरुषा पञ्चषष्टिश्च षट्सहस्राणि शाष्टशा एवमृतत्वमनुप्राप्ता बभ्रुर्देवावृधादपि महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजामासंस्तदन्वये कृष्णे सुमित्रा पुत्रो भूतयुयाजुधाजिञ्च परन्तप सिनिस्तस्यान्मित्रस्य निम्नोऽभूदनमित्रता सत्राजिता प्रसेनस्य निम्नस्याप्यासुतौ सुतौ अनमित्रसुतो योऽन्यसिनिस्तस्यात् सत्यकः युविधाना सात्यकीर्वैर्यजयस्तस्य कुणिस्ततः युगन्धरो अनमित्रस्य वृषणीपुत्रो अपरस्ततः स्वफल्कश्चित्ररथस्य गादिन्यां च स्वफल्कतः अक्रूरप्रमुखाः पुत्रा द्वादश विश्रुताः आसङ्गाः सारमेयस्य मृदुरो मृदुविदगिरिधर्मवृद्धा सुकर्मा च क्षेत्रोपेक्षो हरिमर्दना शत्रुघ्नो गन्धमादस्य प्रतिबाहुस्य द्वादश तेषां सुषा सुशीराख्या द्वावक्रुसुतापि देवमानुपदेवस्य तथा चित्ररथात्मजा भृतुर्विदुरथा दास्य भो वृष्णीनन्दना कुकुरो भजमानस्य शुचिकंवल्लभरीसा कुकुरस्य सुतुर्बहिर्विलोपो तनयस्तथा कपोतरो मातस्यानुसखायस्य शतोम्बरो अन्धको दुन्दुभिस्तस्मादिरोध्या पुनर्वसु तस्याहुकीचकन्या चैवाहुकात्मजौ देवकश्चोग्रसेनस्य चत्वारो देवकात्मजा देववानुपदेवस्य सुदेवो देववर्धना तेषां सुसारा सप्तासन् धृतदेवादयो नृप शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवादेवरक्षिता सा देवा देवकी च वसुदेववाहताः कंसासुनामानयक्रोधा कङ्काशङ्कुशुस्तथा राष्ट्रपालवसु सृष्टिस्तुष्टिमानग्रसेनया कंसा कंसवती कङ्कासूरभूराष्ट्रपालिका उग्रसेन द्वितरो वसुदेवानुजस्त्रियः शूरो विदुरथा सादित भजमाना सुतस्तथा सिनिस्तस्मात् स्वयं भोजो हृदीक तत्सुतो मता देवबाहु शतधनुकृतं वर्मेति तत्सुता देवमीढस्य सूर्यस्य मारिषा नाम पत्न्यभूत् तस्यां सा जनयामास दशपुत्रान् कल्मषान् वसुदेव देवभागं देवश्रवसमानकं सृञ्जयं श्यामकं कङ्कं समीकं वत्सकं मृगम् देवदुन्दुभयोर्नेदुरानकायस्य जन्मनि वसुदेवं हरे स्थानं वन्दन्त्यानकन्दुन्दुभिं प्रथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्ति सुरत्सवा राजादिदेवी चैतेषां भगिन्यां पञ्चकन्यका कुन्ते सख्युं पिता सूरो ह्यपुत्रस्य प्रथामदात्
चापदुर्वाससो विद्यां देवहूतिं प्रतोषितात् तस्यां वीर्यपरीक्षार्थम् आजुहावरवीं शुचिं तदैयुपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा प्रत्यायार्थं प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे अमोघं दर्शनं देहि महादित्ये त्वयि चात्मजं यो निर्यथा न दुष्येते कर्ताहं दिशमध्ये मे इति तस्यां साधाय गर्भं सुरो दिवं गतः सद्या कुमारा संजंगे द्वितीव इव भास्करा तं शान्त्यजन्दीतो ये कृच्छाललोकस्य बिभ्यति प्रपितामहस्तामातामुवाह पाण्डुर्वै सत्यविक्रमा श्रुतदेवां तु कारुसो वृद्धशर्मा समगृहीत यस्मानुभूततन्त्रवक्त्र ऋषिसप्तोदिते सुता कैकेयो दृष्टुकेतुस्य श्रुतकीर्तिमविन्दत सन्तर्दनादयस्तस्य पञ्चाशन् कैकेया सुता राजादिदेव्या मामन्तो जयसेनो अजनिष्ठः दमघोषसेदि राजा श्रुतरसो समगृहीत शिशुपाला सुतस्तस्याः कथिस्तस्य सम्भवातीव भागस्य कस्यायां चित्रकेतुर्बृहद्बलौ कंसवत्यां देवस्रवसा सुवीरैः सुमांस्तथा कंकामायान कांजाता सत्यजित पुरुजित तथा संजयो राष्ट्रपाल्यां च वसुदुर्मर्षणादिकान् हर्षिकेश हिरण्याक्षो सूर्यभूभ्यां च सामका मिश्रकेश्यामप्सरसि ब्रकादीनवत्सकस्तथा तक्षपुष्करशालादीन दुर्वाक्षा वृकादते सुमित्रार्जुनपालादिक्षमिकान्तु सुधामणि कङ्कस्य कर्णिकायां वै दिदिधाम जयावपि पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचनाइला देविकी प्रमुखासन पत्नानकदुन्दुभे बलं गदं सारणं चातुर्मदं विपुलं ध्रुवं वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृता दीनुदपादयतु सुभद्रो भद्रवाहस्य दुर्मदो भद्र एव च पौरव्यास्तनया हेते भूताद्या द्वादशा भवन् नन्दोपनन्दकृतसूराद्या मदिरात्मजा कौसल्या केशनं त्वेकं सूतकुलनन्दनं रोचनायामतो जातास्तहेमाङ्गा हेमाङ्गदादया इलायाम् उरुवल्कादीन यदुमुख्यान् जीजनत् विपृष्टोद्धृत देवायामेकानकदुन्दुभे शान्तिदेवात्मजा राजश्रमप्रतिश्रुतादया राजाना कल्पवर्षाद्या उपदेवासुता दश वसुहंस सुहंसाद्या श्रीदेवायास्तु षड्सुधा देवरक्षितया लब्ध्या नवशात्रगदादया वसुदेवसुतानष्टावाददेशा देवया पुरुविस्तृतमुख्यास्तु साक्षाद् धर्मवसूनिव वसुदेवस्तु देवक्यामश्च पुत्रान् जीजनत् कीर्तिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनमुदारधि ऋजुं संवर्धनं भद्रं सङ्कर्षणं महेश्वरम् अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेवं हरि किल सुभद्रा च मां भागा तव राजन् पितामही यदा यदेहधर्मस्य क्षयो वृद्धिस्य पापमनः तदा तु भगवान् स आत्मानं सृजते हरिणस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते आत्मायां विनेशस्य परसदृष्टुरात्मना यन्माया शेषितं पुंसा स्थितदुत्पत्त्यपयायि अनुग्रहस्ते निर्वृत्तेरात्मलाभाय चेष्यते अक्षौहिणीनां पतिभिर्सुरेन्द्रकुलाञ्चनै भुवा क्रम्यमाणाया भाराय कृतोद्यमा कर्माणि परिमेयाणि मनसापि सुरेश्वरैः सह सङ्कर्षणश्चक्रे भगवान् मधुसूदनः कलौ जनस्य माणानां दुःखशोकतमोनुदम् अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोदयसा यस्मिन् सत्करणपीयूषे यशस्तीर्थभरे सकृतस्रोताञ्जलिरुपस्पृश्य धुनुते कर्मवासनां भोजवृष्णन् अन्धकं मधुसूरसेन दशारकैः श्लाघनीये ते शश्वत कुरु सञ्जय पाण्डवे स्निग्धस्मिते क्षिप्तोदार
वाक्यैर्विक्रमलीलया निर्लोकं रमयामास मूर्त्या सर्वाङ्गरम्यया यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णं भ्राजत कपोलसुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं न तत्रिपुदृशभिः पिबन्त्यो नाड्यो न राशमुदिता कुपिता निमेष्य जातो गता पितृगृहाद् व्रजमेधितार्थो हत्वा रिपुंसुतशतानि क्रतोरुदारा उत्पाद्यतेषु पुरुषाकृतभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु पृथ्व्यास वै गुरुभरं शप्यन्कुरुणामन्तस्वन्ता समुत्कलिना युधि भूपशं वा दृष्ट्वा विधूये विजये जयमुद्घोष्य प्रोच्योद्यवाय चापरं समगातसुधाम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैशाखिक्याम् अष्टादशसहस्रां पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कन्धे श्रीसूर्यसोमवंशानुकीर्तनेन यदवंशानुकीर्तनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञां चोभयवस्यानां चरितं परम् अद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसना अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान् भूतभावना कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तराद् निवृत्तैर्षैरुपगीयमानद्भोस्ताक्षोतमनोभिरामात् कावुत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुनात् पितामहं मे समरे अमरञ्जय देवव्रताद्या तीर्थैस्तिमङ्गलै दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं गत्वा तरन्वदशपदं स्वपयत्प्लवाः दौर्णस्त्र विप्लुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुच्छिं गतयात चक्रो मातुस्समेयः शरणं गतायाः वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजामन्तर्बहिर्पुरुषकालरूपैर्प्रयक्षतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यशिवदस्य विद्वन् रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो रामः संकर्णस्त्वया देवक्या गर्भसम्बन्धा कुतो देहान्तरं विना कस्मान् मुकुन्दो भगवान् पितृगेहाद् व्रजं गता पुंवासं ज्ञातभिः साधुर्कृतवान् सात्वतां पतिः व्रजे वसन् किं करोन् मधुरपुर्यां च केशवा भ्रातरं चावधीत कंसं मातुरुद्धात् दर्हणम् देहं मानुषमाश्रित्य कतिवर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहावात्सीत् पत्न्या कस्यभवन् प्रभो एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्णे विचेष्टितं वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम् नैषाति दुस्सहा चुन्मा त्यक्तो दग्मपि वादते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजं अच्युतं हरिकथामृतं श्रुत्वाच एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादं वैयासकी स भगवानथ विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधाना श्रीशुकवाच सम्यग् व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्टिकीरति वासुदेव कथा प्रश्ना पुरुषान् स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं प्रेक्षकं श्रोतस्तत्पादसलिलं यथा भूमिर्दप्तर्नृतव्याज दैत्यानीकशतायुतैः आक्रान्ता भूरिभारेण ब्राह्मणं शरणं ययौ गौरभूत्वाश्रमुखी खिन्ना क्रन्दन्ती करुणं विभोः उपस्थान्तिके तस्मै वसनं स्वयं वोवशत् उपस्थितान्तिके तस्मै वसनं संवोचत् ब्रह्मा तद् उपधार्यार्थ सा देवैस्तया सह
जगाम सत्रियनस्थिरं क्षीरपयोनिधै तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं रसाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्ते समाहिता गिरं समाधो गगने समीरिता निशम्य वेदाश्रितसानुवाचः गां पौरसीं मे शृणुतामरा पुनस्विर्धीयतामासु तथैव माचिरं पुरैव पुंसावृतोधराज्वरो भवद्विरंशैर्दुषुपजन्ते तां स यावदुर्वा परमेश्वरेश्वरा स्वकालशक्त्या क्षपयन् सरेद्भुवि वसुदेवगृहे साक्षात् भगवान् पुरुषापरा जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रिया वासुदेव कलानन्ता सहस्रवदना स्वराट् अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुर्नांशेन कार्यार्थे सम्भविष्यति श्रीशुकुवाच इत्यादिस्यामरगणान् प्रजापतिर्विभु आश्वासयामहि गीर्भिस्वधाम परमं येव शूरसेनो यदुपतिर्मथुरामावसन्पुरीं माथुरां शूरसेनास्य विषयान् बुभुजे पुरान् राजधानी तथा साभूत सर्वयादौ बुभूजां मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरि तस्यां तु करिशिक्षौर्वसुदेव कृतोद्वा देवक्या सूर्या सार्धं प्रयाणे रथमारुवत उग्रसेन सुता कंसा स्वसुप्रियचिकीर्षया रश्मिनयानां जग्राहं रौक्मैरथसतैवृता चतुशतं पारिवार्यं गजानां हेममालिनाम् अश्वानामितं सार्धं रथानां त्रिशतं दासीनां सुकुमारीणां द्विशते समलङ्कृते दुहिते देवका प्रासादयाने द्वैतवत्सला सङ्ख्यतूर्यमृदङ्गासने दुर्दुन्दवया समं प्रयाणपत्रमेतावद्वरद्वन्द्वसमङ्गलम् पथि प्रगृह्णं कंसं भास्या शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्त्यायां वासे अबुध इति युक्ता स खला पापो भोजानां कुलपांसना भगिनीमन्तुमारब्धा खण्डपाणिकचे गृहीत तं जुगुप्सितकर्माणं नृशंसं निरपत्रपं वसुदेव महाभाग उवाच परिशान्त्वयन् वसुदेव उवाच श्लाघनीया गुणा सूर्यैर्भवान् भोजयशस्करा सा कथं भगिनी हन्यात् श्रेयम् उद्वाह परमणि मृत्युर्जन्मतां वीरदेहेन स जायते अद्य वाब्दसातान्ते वा मृत्युर्वैर्प्राणिनां ध्रुवा देहे पञ्चतमापन्नं देहि कर्मानुगो वसा देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपु व्रजस्तिष्ठन् पथैकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तृणजलोकैवं देहि कर्मगतिं गता स्वप्ने यथा पश्यति देहम् ईदृशं मनोरथेनाभिनिविष्टचेतना दृष्टुश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत् किमपि अपस्मृति यतो यतो धावति दैवचोदितं मनोविकारात्मकमापपञ्चसु गुणेषु माया रचितेषु देयसु प्रपद्यमाना सा तेन जायते ज्योतिर्यथैर्वोदकपार्थिवेश्वदा समीरवेवानुगतं विभाव्यते एवं समाया रचिते स्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति तस्मान् कस्यचिद्रोहमाचरेत् स तथाविधा आत्मना क्षेमं मनिवीक्षन् दृग्धुर्वै परतो भयम् एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री कोमपाः हन्तुं नारसि कल्याणीमिमां त्वं दीनवत्सला श्रीशुकुवाच एवं चासामभिर्वेदैर्बोध्यमानोऽपि दारुणा नान्यवर्तत कौरव्यपुरुषादाननुव्रता निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभि प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुमिदं तत्रानुपद्यत मृत्युर्बुद्धिर्मताप्यो यावद्बुद्धिबलोदयं यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिना प्रद्राय मृत्यवे पुत्रान् मोचे कृपणामिमां
सुता मे यदि जायेरन्मृत्युर्वा न मृते चेत् विपर्यो वा किं न स्याद् गतिर्धातुर्दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेते निवृत्ता पुनरापतेत् अग्निर्यथा दारुवियोगयोगयोरदृष्टोऽन्यत्र निमित्तमस्ति एवं जन्तोरपि दुर्विभाव्या शरीरसंयोगवियोगहेतु एवं विमृशितं पापं यावदात्मनिदर्शनं पूजयामास वै शौरिर्बहुर्मानपुरासरं प्रसन्नवदनाम्भोजो निःशंसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन व्यसन्निदमब्रवीत् वासुदेव उवाच नैहास्यास्ते भयं सौम्यं यद्वागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्यस्या यतस्ते भयमुत्थितं श्रीशुकुवाच स्वसुरवधानिवृत्ते कंसस्तद्वाक्यासहारवित् वसुदेवोऽपि तं प्रीतं प्रशस्य प्राविशद्गृहम् अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसूसुवे चाष्टौ कन्या चैमानुवत्सरम् कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायानुकदुन्दुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण सोऽनृतादिविह्वलः किं दुस्सहं नु साधूनां विद्दुषां किमुपेक्षितां किं कार्यं कदर्याणां दुत्सजं किं धृतात्मनां दृष्ट्वा समत्वं तक्षोरैः सत्त्वे चैव व्यवस्थितं कंसस्तुष्टमनः राजन् प्रहसन्निदमब्रवीत् प्रतियातुं कुमारोऽयं न ह्यस्मादस्ति मे भयम् अष्टम मातुयोर्गर्भान् मृत्युर्भीता किल तथेति सुतमादाय ययावान् गन्धुभिः नाभ्यनन्दत तद्वाक्यं वसतो अभिजितात्मना नन्द्याद्या ये व्रजे गोपायास्यामीशां च योषिता वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुश्रिया सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बन्धुश्रुतयो ये च कंसमनुव्रताः एतत् कंसाय भगवान् च संसाभेत्य नारद भूर्मेर्भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमं ऋषेर्निर्गमे कंसो यद्दूने मत्वा सुरानिति देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं च सुवधं प्रति देवकीं वसुदेवं च निग्रहे निगडैर्गृहे जातं जातमहन् पुत्रं तयोरजनसंख्यया मातरं पितरं भ्रातॄन् सर्वांसि श्रोतस्तथा नन्ति सूत्रपो लुब्धा राजाना प्रायसो भुवि आत्मानं ये संजातं जानन् प्राग्विष्णुनाहतं महासुरं कालनेमिं यद्दुभिः सव्यरुध्यत उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकान्तिपं स्वयं निग्रहं बुभुजे शूरसेनान् महाबला इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीकृष्णावतारोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः श्रीशुकुवाच प्रलम्बबकचाणूरतृणावर्तमहासनैः मुष्टिका अरिष्टद्विविधपूतना केशिधेनुकैः अन्यशास्त्रभूपालैर्बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कथनं चक्रे बलिमागधसंश्रया ते पीडितानि विशसो कुरु पञ्चालकेकयान् साल्वान् विदर्भान् निषधान् विदेहान् कोसलानपि एकेतमनुरुन्धानां गातया पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवं धामं यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोकविवर्धना भगवानपि विश्वात्मा वदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योगमायां समाधिशत् गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोपगोभिरनलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले अन्यास कंससंविघ्ना विवरेषु वसन्ति देवक्या जठरा गर्भं शेषाख्यं धाम मामकं तत्सन्निष्कृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशया अथाहंसभागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यति त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीं धूपोपहारबलिभिः सर्वकामवरप्रदां नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी सानी शारदेत्यगम्बिकेति च
गर्भसङ्कर्षणात् तं वै प्राहुर्सङ्कर्षणं विभु रामेति लोकरमणाद् बलं बलवच्छ्रियात् सन्दिष्टैवं भगवता तथेत्योमिति तद्वचा प्रतिग्रही परिक्रम्य गां तद्गता तथा करोत् गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणं योगनिन्द्रया अहो विसंसितो गर्भ इत्यपौरा विचुकृषा भगवान् विश्वात्मा भक्तानां भयङ्करम् आविवेशांस भागेन मनानकदुन्दुभे सा बिभ्रत पौरुषं धाम भाद्रमानो यथा रवि दुरासदो अतिदुर्दशो भूतानां सम्बभूवः ततो जगन्मङ्गलम् अच्युतांसं समाहितं सुरसूतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठायाथानन्दकरं मनस्ता सादैव की सर्वजगन्निवास निवासभूतान्नितरां नरे चे भोजेन्द्रगेहे अग्निशिखे वरुद्धां सरस्वती ज्ञानकले यथा सती तां वीक्षकंसा प्रभयाजितान्तरां विरोचयन्तीं विपुनं शुचिस्थिताम् आहासमे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवो श्रितो यन्नपुरेयमीदृशी किमद्य तस्मिन् करणीयमासुं मे यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमं स्त्रियासु सुरगुरुमत्यावधोऽयं यशा श्रियं हन्त्यनुकालमायु स एष जीवन खलु सम्परेतो वर्तेत यौवन्त्यन्तनिसंसितेन देहे मृते तं मनुजा सपन्ति गता तमोन्दं तनुमानिनो ध्रुवम् इति घोरतमाद्भावात् सन्निवृत्ता स्वयं प्रभुवास्ते प्रतीक्षंस्तज्जन्म हैरैरानुबन्धकृत आसीना संविसंतिष्ठन् भुञ्जाना पर्यटन्महीं चिन्तयानो ऋषिकेशं पश्यत तन्मयं जगत् ब्रह्माभवस्य तैत्रैते मुनिभिर्नारदादिभिः दैवैः सानुचरैः साकं गीर्भिर्वृषणैर्मेडयन् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं व्रतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलश्चतुरसा पञ्चविधा षडात्मा सप्तष्टविटपो नवाक्षो दशक्षधी द्व्यघोरादिवृक्षा त्वमेक एवास सतः प्रसूतिस्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसत्त्वां पश्यन्ति नानानन विपश्चितो ये बिर्भर्षि रूपाण्यबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्तोपपन्नानि सुखावहानि सतां भद्राणि मुहुखलानां त्वयम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदद्भ्यसौहृदा भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान् ये अन्ये अरविन्दाक्षाभिमुक्तमानिनन्यस्त्वस्त्यभावाद् आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं तथा पतन्त्यधो नादृतयुष्मदग्रया तथा न ते माधव तावकाशु क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्धसौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपोमूर्धसु प्रभो सत्त्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितो शरीरिणाश्रेया उपायनं वपु वेदक्रियायोगतमा समाधिभिरस्तार्म समाधिभिस्थिरतवारणं येन जनः समीयते सत्त्वं न चेताधरितं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं गुणैः प्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य चैन वा गुणाननामरूपे गुणजन्मकर्मभिनिरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणा मनोवचोभ्यामनुमेयवर्तमनो देवक्रियायां प्रतियन्त यथापि शृण्वन्यग्रणसंसमरस्य न चिन्तयन्नामानि रूपाणि च मङ्गलानि तैः क्रियासु यत्त्वचरणारविन्दयो आविष्टचेतन भवाय कल्पते दृष्ट्या हरेस्या भवते पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेशितो दृष्ट्याङ्किता त्वत्पदकैः सुशोभनैः द्रक्ष्याम गाद्यां च तवानुकम्पितां
न ते अभवस्येद् भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोधा स्थिरप्यविद्या कृताय तस्त्वभयाश्रयात्मनि मत्स्यास्वकच्छप नृसिंहवराहंस राजन् विप्रविधेषु कृतावतारा त्वं पाशिनास्त्रिभुवनं च यथा धुनेश भारं भुवो हर यदुत्तमं वन्दनं ते दिष्टाम्ब ते कुक्षिगता परः पुमान् रसेन साक्षात् भगवान् भवाय नामाभूत भयं भोजपतिर्मुमूर्षो गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजा श्रीशुकवाच इति अविष्टय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवा प्रतीययुर्दिवम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गर्भगत विष्णुर्ब्रह्मादिकृतस्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः। बोली वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुकवाच अथ सर्वगुणोपेता काला परमशोभना यर्येवा जन्मच्छान्तर्षग्रहतारकं दिशावृषे दुर्गणगणं निर्मलोडुगणोदयं महीमङ्गलभूयश्च पुरग्रामव्रजाकरा नद्या प्रसन्नसलिला हृद्या जलरुहश्रिया तुजालिकुलसन्नादस्तवकाः वनराजया वयौ वायुसुखस्पर्शं पुण्यगन्धवः शुचिः आग्नेयस्य दुजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत मन्यास्यासन् प्रसन्नानि साधूनाहं सुरद्रुहां जायमाने जने तस्मिन्ने दुर्द्वन्द्वभयोद्विजगु किन्नरगन्धर्वा तुष्टवो सिद्धचारणाः विद्याधर्यस्य न नृत्युरप्सरोभिः समं तदा मुमुचुर्मुनयो देवासु मन्नांसि समुदान्विता मन्दं मन्दं जलधरा जगुर्जुरनुसागरं निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशया आविरासीत् यथा प्राच्यं दिशीन्दुर्यपुष्कला तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभसुगं महाहरैर्वैदूर्यकिरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् काञ्चनदङ्गकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेवयैक्षेत् सविस्मयोत्फुल्लविलोचने हरि सुतं विलोक्यानकन्दुदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रोस्पृशन्मुदा द्विजेभ्यो अयुतमाप्लुतो गवाम् अथैनं मस्तौ दव्रधार्य पुरुषं परं नताङ्गा कृतधिकृताञ्जलिः स्वरोचिषो भारतसूतिकाग्रहं विरोचयन्तं गतभिः प्रभावविदुवाच विदितोऽस्मि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परा केवलानुभावानन्दस्वरूपा सर्वबुद्धिदृक् स एवं स्वप्रकृत्येदं सृष्टाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनुद्वैः प्रविष्टा इव भाव्यसे यथे मे अविगता भावास्तथा ते विकृतये सा नानावीर्या पृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते अनुगता इव प्रागेव विद्यमानस्त्वान् तेषामिव सम्भवा एवं भवान् बुद्ध्यनुमेयलक्षणैर्ग्राह्यगुणैः सन्न्यपितद्गुणाग्रहः अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मनात्मवस्तुना ययात्मनो दृश्यगुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधा विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यग्यतस्त्यक्तमुपाददत्पुमान् तत्तोषजन्मस्थितिसंयमान् विभो वदन्त्यनिहादगुणादिविक्रिया त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते तदाश्रयात्वाद् उपचर्यते गुणैः सतं त्रिलोकस्थिते स्वमाया विवर्षशुक्लं खडुवर्णमात्मना सर्गाय रक्तं रजसोपवृण्यतिं कृष्णं च वर्णं तं सा जनात्यये त्वमस्य लोकस्य विभोरिरीक्षसुग्रहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वरराजानि संज्ञासुरकोटियूथपैर्निगूह्यमानानि हनिष्यसे चमु
अयं तु सभ्यस्तव जन्मनो ग्रहे श्रुत्वा गृजांस्ते नयवेदीत सुरेश्वर सत्यवतारं पुरुषै समर्पितं श्रुत्वाधुना एव विसरत्युधायुधा श्रीशुकुवाच अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसाद्भीता शुचिस्मिता देवकी उवाच रूपं यत् तत् प्राहुर्व्यक्तं आद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषनिरीहं सतं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपा नष्टे लोके द्विपरार्धवसाने महाभूतेष्वादिशभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याते भवानी का शिष्यते शेषसंज्ञा योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहु चेष्टते येन विश्वं निमेषादिवत्सरान्तो महीयां स्तं त्वेषानं क्षेमधां प्रपद्ये मर्त्यमृतुर्व्यालभीता पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य रक्षयाद्य स्वस्था शेते मृत्युरस्मादपैति सतं घोरादुग्रसेनात्मजान् स्त्राहित्रस्तान् वृत्तिवित्रासहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानदृष्णं मा प्रत्यक्षं मा सदृशां कृशिष्ठा जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदना समुद्विषे भवेद्येतु कंसादमधीरधीः उपसंहर विश्वात्मनन्दो रूपमलौकिकं शङ्खचक्रगदा पद्मश्रियाजुष्टं चतुर्भुजं विश्वं यदेतत् स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो दहो निर्लोकस्विडम्बनं वितत् श्रीभगवानुवाच त्वमेव पूर्वसर्गे भूप्रश्ने स्वायां भुवे सति तदायं सुतपानां प्रजापतिर्कल्मषः युवा वै ब्राह्मणादिष्टो प्रजासर्गे यदा ततः सन्नियमेन्द्रियग्रामं ते पाते परमं तपा वर्षवाता तपहिमर्घं कालगुणाननु वर्षवाता तपहिम घर्मकालगुणाननु सामानुश्वासरोधविनुभूतमनोमलय्य क्षीणपर्णानिलाहारा उपशान्तेन चेतसा मत्ता कामान् भीप्सन्तो मदाराधनमीहतु एवं वां तप्यतुस्तीव्रं तपा परं दुष्करं दिव्यवस्त्रशास्त्राणि द्वादशैर्युधमदात्मनो तदा वां परितुष्टो वामुना वपुषानगे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या चरति भाविता प्रादुरासं वर्णराधयुतो कामदिच्छया वेतांबरयुक्ता मादृशो वामृतं सुता अजुष्टग्रामविषया वनपत्यो च दम्पती न विव्रातेव वर्गं मे मोहितो मम माया गते मयि युवां लब्ध्वा ब्रह्मत्सरसंसुतं ग्राम्यान् भोगान् भुञ्जाता युवां प्राप्तमनोरथौ अदृष्ट्वान्यतमं लोक्यं श्लोके शीलोदारिगुणैः समम् अहं सुतो वां भवं प्रश्निगर्भं मितश्रुता तहो योर्वां पुनरेवामदित्यामास कलस्यता कश्यपात् उपेन्द्रेति विख्यातो वामनत्वाच वामना तृतीयस्मिन् भवेयं वै तेनैव वपुषात् वां जातो भूयस्तयोरेवं सत्यं मे भारतं सति एतद्वा दर्शितं रूपं प्राजन्म संस्मरणाय मे नान्यथा मध्वं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते युवां मा पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन च सुकृते चिन्तयन्तो कृतस्नेहो यास्यते मद्गतिं परां श्रीशुकुवाच इत्युक्तासीधरिस्तूष्णीं भगवान् आत्ममाया पित्रो पश्यतो सद्यो बभूव प्राकृता शिशुः ततस्य शौरिर्भगवत् प्रचोदितात् सुतं समादाय ससूतिकाग्रहात् यदा बहिर्गन्तुमेषतर्जया या योगमाया जनिनन्दजाया तया हृतप्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरेष्वपि सायितेष्वत् द्वारस्तु सर्वा विहिता दुरत्यया बृहत्कपाटाय सकीलशृङ्खलैः तां कृष्णवाहे वसुदेवयागते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमोरवेव वर्षपर्जन्य उपांशु
गर्जितासि सुवन्वगाधवारिणि वारयन् फणैः घोनिवर्ष्यत् सकृतयमानुजा गम्भीरतो यौ जवोर्मिफेनिला भयानकावर्तशताकुलान्नदी मार्गं ददौ सिन्धुरिव श्रिया पते नन्दव्रजं सौरिरूपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तानुलभ्य निन्द्रया सुतं यशोदाशयने निधायत सुतामुपादाय पुनर्गहानगात् देवक्याशयनेनस्य वसुदेवतदारिकां प्रतिमुच्य पदुर्लोहमास्ते पूर्वदावृता यशोदानन्दपत्नी चाजातं परं बुध्यत न तल्लिङ्गं परिश्रान्ता निन्द्रयापगतस्मृति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय सीताराम।